glad to have your association. Jsem rád, že mám vaši společnost. Unfortunately, only for a couple of days. A neštěstí jenom na pár dní. That's the price you have to pay when you take sannyas. To je cena, kterou musíme zaplatit, když přijmeme sannyas. Always traveling. Pořád cestovat. Otherwise, you might become attached to something. Jinak se můžeme připoutat k něčemu. And this might keep you back in this world. A toto nás drží zpátky v tomto světě. Of course, being attached to devotees, that's transcendental. Samozřejmě připoutanost k oddaným je transcendentální. But the problem is there are devotees everywhere. Ale problém je, že oddaní jsou všude. And this keeps us traveling to so many different far away places. A takto my cestujeme po tolika různých vzdálených místech. Because of taking care of so many devotees and being taken care by them. Protože se musíme starat o tolik oddaných a také oni se o nás starají. Our Krishna conscious practice depends very much on the association of devotees. Naše Krišna vědomé chování velice záleží na společnosti oddaných. Because alone we do not possess sufficient strength. Protože do té doby, dokud nemáme dostatečnou sílu. Like you might have experienced when you are at home and you chant Hare Krishna Mahamantra. Protože můžete mít zkušenost, že když jste doma a zpíváte Hare Krishna Mahamantru, after a short while you feel restless, impatient. Po nějaké krátké chvíli se můžete cítit neklidní. And you might lose inspiration. A můžete ztratit inspiraci. You all have practical experience. Myslím, že máte všichni praktickou zkušenost. But in the association of devotees it is much easier. Ale ve společnosti oddaných je to mnohem snadnější. To practice our spiritual life. Praktikovat náš duchovní život. Chanting Hare Krishna. Zpívat Hare Krishna. Much easier. Je to mnohem snadnější. And that's the recommendation to practice Krishna consciousness in the association of devotees. A to je doporučeno praktikovat vědomí Krišny ve společnosti oddaných. This is why we are constructing temples. This is why we have these places that everybody can come and gather and practice Krishna consciousness together. To je proto, proč my budujeme chrámy, proč my máme tyto centra, aby jsme umožnili oddaným, aby se sdružovali společně. Also hearing about Krishna. Také naslouchali o Krišnovi. In the association of devotees it is very potent. Ve společnosti oddaných je naslouchání velice mocné. Since Krishna is situated in everyone's heart. Protože Krišna je umístěn v srdci každého. And he reciprocates with those who hear about him. A on opětuje s nimi, kdo o něm naslouchají. So Lord Krishna reciprocates with me, that is wonderful. Když Krišna opětuje se mnou, tak You didn't get the point. What did I say? Takže je to úžasné, když Krišna si vyměňuje vlastně s oddanýma, tak je to úžasné. But if Krishna reciprocates with another devotee at the same time, it's more wonderful. A když Krišna si vymění s jiným oddaným ve stejné době, tak to je ještě úžasnější. But if Krishna reciprocates with all of you at the same time in this room, this is something remarkable. A když má Krišna zároveň výměny se vámi všemi v této místnosti, tak to je opravdu zaznamenání hodné. Because all of you right now you hear about Krishna. Protože právě teď všichni nasloucháme o Krišnovi. And Krishna is in your heart. A Krišna je ve vašich srdcích. And he reciprocates with all of you. A on má výměny se s vámi všemi. That makes the association of devotees special. A to dělá tak speciální tu společnost oddaných. The same thing, kirtan, when we chant Hare Krishna Mahamantru. A stejně tak, když my zpíváme Hare Krishna Mahamantru při kirtanu. It is always more potent
and much more inspiring to chant in the association of devotees. Je vždycky daleko mocnější a daleko víc inspirující zpívat ve společnosti oddaných. This is why we are always very eager to build temples or to rent places and convert them into temples that we all can come together and chant together. Proto my jsme vždycky tak chtěli budovat chrámy nebo pronajmout nějaké místa a změnit je na chrám, aby jsme umožnili právě společnost oddaných. And of course everything begins with Adau Shraddha. Everything begins with developing our faith in Krishna. Samozřejmě všechno závisí na Adau Shraddha, na rozvinutí víry v Krishnu. Without faith, practically you cannot do anything. Bez víry prakticky nemůžeme dělat vůbec nic. You have to have some faith. Musíme mít nějakou víru. And that will result in a decision to do something. A výsledkem toho bude rozhodnutí udělat něco. It's like why do some of you have a job? Jako někdo z vás má práci nějakou. No, why you go to that job? Proč chodíte do té práce? Why you have faith in that activity? Proč máte víru v tyhle činnosti? Because you know it's necessary. I need some income. Protože víte, to je nezbytné, já potřebuji nějaký příjem. I have to maintain myself, my family. Já musím udržovat sám sebe, svoji rodinu. Shraddha, you have faith. Shraddha, to je, musíte mít víru. So this is necessary, I have to do it. To je nezbytné, já to musím dělat. And similarly, when we practice Krishna consciousness, it requires faith. Podobně, když my praktikujeme vědomí Krišny, tak to vyžaduje víru. Why should I do this? Proč bych to měl dělat? Why it's so important to chant Hare Krishna? Proč je tak důležité zpívat Hare Krishna? I could sing so many other songs. Já bych mohl zpívat tolik různých jiných písní. We have some songs. Určitě máme také v Česku nějaké písně, já si teď nevybavuji. Non-stop, já chci žít, non-stop, já chci žít dál, já chci žít dál. I tak dále. For instance. We could sing so many songs. Můžeme zpívat tolik různých písní. Why do we sing Hare Krishna? Proč zpíváme Hare Krishna? We have some faith, some shraddha. Protože máme nějakou víru, šradu. We are convinced about something. Jsme přesvědčení o něčem. So this faith in Krishna consciousness is essential that we can practice with enthusiasm. Tato víra ve vědomí Krišny je důležitá k tomu, aby jsme mohli praktikovat vědomí Krišny. Sometimes people have doubts. Někdy lidi mají pochybnosti. They think that these Hare Krishna people, this is only your Krishna, who knows whether he really exists. Někdy lidi si myslí, že tady ty Hare Krishna lidi, kdo ví, jestli vůbec ten Krishna existuje. This might just be your imagination. To může být jenom vaše představa. See, there's a common misconception. To je základní nepochopení. That they think if a person takes to spiritual life, takes to religious life or Krishna consciousness, Oni si myslí, že když člověk vezme duchovní život nebo přijme vědomí Krišny, they think that Krishna is an anthropomorphic projection of the mind. Oni si myslí, že Krišna je antropomorfická projekce mysli. A psychological crutch, you know? Psychologické berle. You want to change? Or is it okay? A psychological, support, help. Je to psychologická podpora, pomoc. For those who are bewildered about the problems of life. Pre tých, ktorí sú zmetení, čo sa ohľadne problémov života. Those who haven't the guts to face reality. Tí, ktorí nemajú nervy na to, aby čelili realite. This is a very unfortunate misconception. Je to veľmi nešťastné pochopenie. To demonstrate that Krishna truly exists Ukázať, že Krišna v skutočnosti existuje as an objective reality, ako objektívna realita. not something subjective only existing in my mind. Nie len ako niečo subjektívne, čo existuje iba v mojej mysli. We really have to define what's the meaning of objective. V skutočnosti musíme definovať, čo znamená byť objektívny. According to the Webster Dictionary, Podľa slovníka Webster objective means
it is objective of or having something related to what exists, what everybody can perceive. Podľa tohto slovníka objektívny znamená, že musí to mať niečo, čo úplne každý akceptuje ako realitu. Or at least perceived by some. Alebo aspoň, že niektorí to tak vnímajú. Just like we can give the example Môžeme dať taký príklad. of you read in a newspaper that in a particular country there was an earthquake. Že čítate v novinách, že v nejakej krajine bolo práve zemetrasenie. And you also read, you hear the same thing on the radio. To isté počujete v rádiu. So you believe it. Potom tomu veríte. You trust the radio announcement. Pretože tomu rádiovému vysielaniu, vyhláseniu dôverujete. That it must be some objective reality. Že musí to byť nejaká objektívna realita. Certainly some have seen it. Určite to niekto aj videl. Otherwise, why would they report about it? Inak prečo by o tom písali správu? It's also written in a newspaper. Tiež je to napísané v novinách. Same information. Tá istá informácia. You have faith in it. Veríte tomu. Similarly, with Lord Krishna. Podobne je to aj s pánom Krišnom. It is not that they say what you see that truly exists. To nie je tak, že hovoria, že to, čo vidíte, tak skutočne existuje. Seeing is believing. That's the problem. Problém je v tom, že my keď niečo vidíme, tak tomu veríme. If I see something, I can believe in it. Keď niečo vidím, tak tomu verím. If I don't see it, sorry. A keď to nevidím, je mi ľúto. But we accept as reality, objective reality, so many things we cannot see. Ale ako objektívnu realitu prijímame mnoho vecí, ktoré vôbec nedokážeme vidieť. The proof does not just mean that you can see it. To, že niečo je dokázané, neznamená, že to musíme vidieť. Just like the atom, for instance. Niečo ako napríklad ako atóm. It's generally accepted as a proven fact. This atom exists. Všeobecne všetci prijímajú ako fakt, že atóm existuje. But did you see an atom? Ale videli ste už atóm? Any one of you? Niekto z vás už videl atóm? Did any of you see an atom? Videl niekto z vás atóm? I didn't see one. Ja som ešte žiadny nevidel. But we all accept the atom exists. Ale všetci prijímame, že atómy existujú. Why? Prečo? We heard about it. Pretože sme už o nich počuli. Others explain something about it. Iní nám o nich vysvetľovali. It's being taught in school, high school. Učili nás to na strednej škole. And we accept. A my to tak prijímame. Despite not having seen it. Aj napriek tomu, že nikto z nás ho nevidel. And also you cannot just demand seeing the atom. A samozrejme nemôžeme vyžadovať, že chceme vidieť atóm. You just walk into some kind of a scientific institution. Že len tak si vojdeš do nejakej vedeckej inštitúcie. You walk up to a gathering of professors, scientists. Prídeš k zhromaždeniu profesorov a vedcov. Who engaged in specific activities related to their work. Ktorí sa práve zaoberajú konkrétnymi aktivitami, ktoré sa vzťahuje k ich práci. You cannot just tell them now, I want to see the atom, come on. A nemôžeš im This jednoducho moment I povedať, want to see the atom. práve teraz, v tejto chvíli chcem vidieť atóm. So you might be, quickly escorted. Veľmi rýchlo by vás odtiaľ vyviedli. See you later. Uvidíme sa neskôr. And even if you are lucky, Dokonca aj hoci, keď máte šťastie, yeah, all right, they agree, you want to see the atom, fine. a dajme tomu, že by s tým súhlasili v poriadku, dobre chcete vidieť atóm. So they will just give you a computer printout of very complicated equations. Takže oni by ti len z počítača vytlačili veľmi komplikované vzorce. You're not trained in translating that into an understanding that yes, the atom exists. Avšak vy nie ste vytrenovaní na to, aby ste to dokázali pochopiť, že naozaj je to dôkaz toho, že atóm existuje. You just see a bunch of numbers and hieroglyphs you cannot even identify. Videli by ste iba kopu čísel a hieroglyfov, by ste to nedokázali nejak zidentifikovať. So again,
Even if you receive the information, still you cannot see the atom. You cannot understand. Takže znova, hoci aj keď tú informáciu vidíte, stále tomu nedokážete pochopiť, proste nepochopíte to. You're not trained. Pretože ste není vycvičení. The same thing with Krishna. A to isté je s Krišnom. Unless one is trained Kým je niekto vytrénovaný in the science of Krishna consciousness, vo vede Krišna vedomia, in the spiritual science, v duchovnej vede, even there's so much proof, so much evidence available. aj napriek tomu, že existuje toľko dôkazov, ktoré to všetko dokazujú, Still we cannot understand. stále to nepochopíme. And specifically if we demand to see Krishna. A obzvlášť, ak budeme vyžadovať, že chceme vidieť Krišnu. Because dealing with matter, that's a different issue. Pretože ak sa zaoberáme hmotou, to je úplne niečo iné. We can manipulate matter, the material elements in so many different ways. S hmotou môžeme manipulovať s hmotnými elementami, prvkami, toľkými spôsobmi. But dealing with Krishna is different. Ale keď jednáme s Krišnom, tak je to úplne iné. Because he's the supreme, sentient, conscious living entity. Pretože on je tá najvyššia osoba, ktorá je vedomá a cíti. Supreme personality of Godhead. Je to najvyššia osobnosť božstva. We cannot control him. A my ho nedokážeme ovládať. Just like the sun, you cannot control the setting and rising of the sun. Ako napríklad slnko nedokážete ovládať východ alebo západ slnka. I want to see the sun at midnight. Not possible. You have to wait. Chcem vidieť slnko o polnoci. Nie, to nie je možné, musíte počkať. And that is just a material object. A to je len hmotný predmet. Now we are dealing with a conscious entity, Krishna. No ale tu my jednáme s vedomou bytosťou, Krišnou. And this is a crucial point for the atheistic class of man. A toto je ten najpodstatnejší bod pre tých pre ateistickú triedu ľudí. Because they think that if God at all exists, Pretože oni si myslia, ak by vôbec Boh existoval, then we must be able potom musíme byť schopní to put God in a certain limitation tak potom musíme byť schopní nejakým spôsobom Boha ohraničiť. which we can manipulate. A ohraničiť takým spôsobom, že môžeme s ním manipulovať. But that is not possible. Ale to nie je možné. And that's a difficult point because then we have to deal with our ego. No a to je veľmi ťažký bod, pretože potom sa musíme zaoberať s našim egom. And in order to see Krishna, in order to understand Krishna, one has to take on a certain attitude. Že aby sme Krišnu mohli vidieť a pochopiť, tak musíme prijať určitý prístup. Just like even in our society, some important person, let's say the president of Slovakia, you cannot just call him up and I want to see you. A takisto je to v našej bežnej spoločnosti. Vezmeme si nejakú dôležitú osobu, ako napríklad slovenský prezident. Nemôžete jednoducho mu len zavolať, ja vás chcem teraz vidieť. I'm here at the main train station, please, if you could come in half an hour, I want to talk to you. Som tu na hlavnej stanici, prišiel by si o pol hodinu, chcem sa s tebou porozprávať. You might not even hear anything, no response, just a click. Pravdepodobne by si ani nič nepočul, žiadna odpoveď, len by to zaklaplo. Now what to speak of the supreme personality of Godhead? No a čo teda hovoriť vôbec o najvyššej osobnosti božstva? Just, I want to see you. Nemôžete jednoducho povedať, ja ťa chcem vidieť. Please appear, otherwise how can I believe in you? A prosím, zjav sa tu, inak ako by som mohol v teba veriť. And that's a difficult point. A to je ten ťažký bod. No, if you want to see Krishna, if you want to understand Krishna, then you have to accept an inferior position. Nie, ak chcete Krišnu vidieť, ak ho chcete pochopiť, tak musíte prijať podradnejšiu pozíciu. Because he's superior to everyone. Pretože on je nadradený úplne každému. Even to Lord Shiva, to Lord Brahma. Dokonca aj pánovi Šivovi, pánovi Brahmovi. All these powerful beings, higher beings within this universe. Všetkým týmto mocným, vyšším bytostiam v tomto vesmíre. Still Krishna is superior. Stále Krišna je im nadradený. And this is so difficult to take this inferior position. A toto je taký veľký problém prijať túto
pozíciu. If I want to see Krishna, understand Krishna, I have to please him. Keď chcem Krišnu pochopiť, a keď ho chcem vidieť, tak ho musím potešiť. That Krishna clearly states in the Bhagavad Gita. A to Krišna veľmi jasne hovorí v Bhagavad Gite. He even gives that knowledge how to understand him, Dokonca aj dáva to poznanie, ako ho pochopiť, how to see him, ako ho uvidieť, how to interact with him. ako s ním jednať. Everything he has given. Všetko nám dal. But to take on that position of being inferior, of having to satisfy him, please him, that is not easy. Prijať tú pozíciu, že sme v nižšom postavení, že sa ho snažíme potešiť, uspokojiť, to nie je jednoduché. But the process is there. Ale ten proces tam je. It is a scientific process. Je to vedecký proces. If we follow all these different conditions and activities required to approach Krishna, A že nasledujeme všetky tieto podmienky a činnosti, aby sme potešili Krišnu, then he will surely reveal himself. potom určite sa sám vyjaví. And how to do, what to do, how to think, how to speak, that one learns. Just like university, high school, you require a teacher. A ako a čo robiť, ako rozprávať, to všetko sa tam naučíme, rovnako ako na univerzite tiež potrebujeme učiteľa. He will guide one to that process of practicing Krishna consciousness. Potrebujeme sprievodcu, ktorý nás bude sprevádzať procesom Krišna vedomia. Then we will certainly pass our exams, Potom určite zložíme naše skúšky, like Srila Prabhupada wrote in an initiation letter. ako Šrila Prabhupada napísal v liste pri zasvetení. If you follow this process of Krishna consciousness properly, you will see Krishna face to face in this very lifetime. Ak budeš správne nasledovať tento proces Krišna vedomia, tak uvidíš Krišnu tvárou v tvár už v tomto živote. The process works. Tento proces funguje. So many great personalities in the past, they give the same confirmation. Toľké veľké osobnosti v minulosti nás uistili o tom istom. There's an immense body of knowledge. A je tu obrovské množstvo poznania. The Vedic literature. Vedecká literatúra. Some of them are being composed at completely different times. A niektoré z nich boli spísané v úplne rozdielnych dobách. And still, they all say the same thing. A aj napriek tomu všetky stále hovoria tú istú vec. No contradictions. Nie sú tam žiadne rozpory. Same knowledge, same information about Krishna. Rovnaké poznanie, rovnaké informácie o Krišnovi. Therefore, this is science. Preto toto je veda. And if we practice properly, Ak správne budeme vykonávať tento proces, we will be successful. tak budeme úspešní. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Nice to see you, Maharaj. Hare Krishna. Hey, Maharaj. Rád vás vidím, Maharaj. Hare Krishna. How long you have been here already? We came on Friday. 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 Which from the north or from the south? We flew in West, from Paris. From Paris. Came married. Oh. I wasn't in Paris for a long time. You were? I think in Paris, last time I visited Paris, it was in '76. Time to come again. Time to come again. Maybe we can go together next Yes. I remember the Harinam, Yes. chanting Hare Krishna on the streets in Very Paris. special. Wonderful. Bashful Really place. special. There's unlimited practically places to go. So many. Wonderful. Biggest tourist attraction in the world now. Paris, More than London, more than anywhere. More tourists in but Paris. not more than Prague. A little bit more. They say Paris, actually many people say Paris and Prague are the two most beautiful cities in Europe. Oh. What is the town? Košice? Košice. Is Košice. now the... Number three. The Number three. European- Number three. Or Because maybe now, for this year, what is it? The European City of Culture. Yeah. Wonderful.
Janananda Maharaj tu od piatku priletel z Paríža a Bhakti Vaibhava Maharaj hovoril, že v Paríži veľmi dlho nebol od roku 1976 a že naposledy, keď tam bol, tak tam bol úžasný harinám. Janananda Maharaj hovoril, že tam je veľmi veľa turistov, že je to teraz najnavštevovanejšie turistické mesto na svete a Bhakti Vaibhava Maharaj povedal, že určite nie je tak navštevované ako Praha, že vraj Praha a Paríž sú také ako najobľúbenejšie turistické miesta v Európe a potom teda spomenuli Košice, ktoré vraj tento rok sú vyhlásené za mesto kultúry pre Európu. Any questions? Nejaké otázky? Any thoughts? Myšlienky, nápady? Maharaj and myself be happy to answer. Spolu s Maharajom veľmi radi odpovieme na vaše otázky. Krišna hovorí v Bhagavad Gita, že sa nikdy nezjavuje závistivým osobám. Krishna says in Bhagavad Gita that he never appears in front of envious people. Ale ako vieme, tak sa zjavil mnohým démonom, ktorých osobne potom zabil. But as we know, he appeared in front of many demons whom he personally killed. Či to není protirečné? So isn't that contradictory? No, there's no contradiction. Nie je tam žiadny protiklad. They, just like it is described in the Krishna book. Tak ako je to popísané v Krišna knižke. When Lord Krishna entered the arena of Kamsa, Pán Krišna vstúpil do Kamsovej arény. different people saw Krishna differently. Rôzni ľudia videli Krišnu rôznymi spôsobmi. The wrestlers, these two wrestlers, they saw Krishna just like a wrestler, big muscles. Títo dvaja zápasníci pozerali na Krišnu ako na zápasníka, že mal veľké svaly a krk. And Kamsa, he saw Krishna just like death personified. Kamsa videl Krišnu ako zosobnenú smrť. And some elderly people, they saw Krishna just like a sage, a saint. Starší ľudia hľadeli na Krišnu ako na svetca. And so on, according to their relationship with Krishna. A tak ďalej, podľa ich vzťahu voči Krišnovi. And the gopis, they saw Krishna differently. A gopie tie zase hľadeli na Krišnu iným spôsobom. He only reveals himself as he is, only to those who have a loving relationship with him. On sa ukazuje taký, aký skutočne je, iba tým, ktorí s ním majú láskyplný vzťah. Only then it is possible to see Krishna as he is. Iba vtedy je možné vidieť Krišnu takého, aký je. So during the battle of Kurukshetra also, so many saw Krishna, but they could not understand. Taktiež aj na bojisku, na Kurukšetre, mnohí videli Krišnu, ale nemohli pochopiť. They thought he's a king, kshatriya, Oni si warrior. mysleli, že je král, bojovník, šatria. Even nowadays, some commentators of the Bhagavad Gita, they describe Krishna just like a ancient king warrior. Dokonca aj v dnešných dňoch mnohí komentátori Bhagavad Gity opisujú Krišnu ako nejakého starovekého bojovníka. So, although they see, but they cannot understand. Aj keď to vidia, oni to nechápu. You want to add something more? I think you made it quite clear, actually, Maharaj, as far as I'm concerned. Thank you. Janananda Maharaj nechce nič pridať, pretože vraj je to už dostatočne jasné. Then I think we can, or is there another question? Že máme ďalšiu otázku? Otherwise we can chant a little more. Ak nie, tak budeme spievať ešte viac. Trošku viac. Okay, we chant a little more Hare Krishna. Vieme viac spievať.